नमस्कार सांग मैंने आपण मैंने केमी अच्छा आशा करुँ आप भल थे मु राजा आसी जाइए आउ एक नुआ ब्लग सहित कौन कहते आज मुझे कौन ब्लग नहीं आसती पचारूँ मत क्वेश्चन करूँ कमेंट दिंतु कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करूँ आज मुझे कौन ब्लग नहीं आसी तो कहीं आज आम गोटे नुआ साइड आसचु थिलु आम मंचेश्वर पाखे थिलु सेठू आम नुआ साइड के आसचु नुआ साइड जो जगह नाटा मुझे तो प्रॉपर्ली जानी तापर गोटे कथा हूँ कौन नुआ साइड आसला बेले तो साइड मैंने साइड फाइड सब पूजा पूजी हुए आप जानी तो देखूँ साइड केमी कौन आम कौ हिसाब से आम ओडिया मानकर कौ हिसाब से पूजा करुचु आउ केमी पूजा करुचु पूजा बेले सब कौन कौन सामग्री लगुच आपने देखिए एंजॉय भी करेंगे तो मुझे चाहूँगी आपण मैंने बहुत 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 मात्रा मत भल पाइबा दिंतु मत सपोर्ट करूँ आउ मत एमती स्नेह श्रद्धा दौ था चलतु आम देखा आज आम पूजा कौन केमी हो चलतु तो सांग मैंने आपण मैंने देखिए से मत केमी पूजा कौन केमी करुँच आउ पूजा तो देखिए देखते से मैंने केमी सब साइज ठिया गले पूजाटा स्टार्ट हो आपने देखिए तापर देख सारा कमेंट सेक्शन में मत जनइबे जरूर जनइबे कहीं कमेंट सेक्शन में जनइले मुझे जानवी कि आप कौन चाहते देखु सांग मैंने मात्र 3-4 जन आई पूजा करेंगे बोली केते भल कथा कहनी आमर जो रेड शर्ट वाला ना सी ही पूजा करेंगे कहीं से गाधे समस्त गाधे ना जी गाधे पर पिला सब आसीगले पूजा करेंगे से पूजा हे कौन कहते जो आमर रिंग फिंग जो बनाबनी करती तो से रिंग फिंग जो माने जहाँ जो बनानी करेंगे तो ताकू ही से माने सीधा सीधी करेंगे से तार तले गोटे बनइबे गोटे भाड़ी रकम देखा जाऊँगी आप देखिपे देखो देखिपे से ओपारिक फपाड़ी देवे तो आउ गोटे बनइबे तो देखा बनइबा आउ देखु मो पुआ देखु पूजा स्टार्ट हो गला ना है ये कदली आगे
କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ତାପରେ କିଛି କହିବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିଦିଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକିନା ପୁଣି କଥା ହେବି। ଜମାରୁ 100 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ଠାକୁର କ'ଣ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆରି। ଯିବା ଯାଇକିନା ଟିକେ ଗୋଟେ ରଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଯେହେତୁ କାଲି କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲ ସାଇଜ୍ଟା କରିଦେବା କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଲି। କାରଣ ପୂଜା ହେଲା ଟିକେ ହାତ ନମାଇଲେ ହେବନି। ଆରେ ପିଲାମାନେ ଆସ ସବୁ ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ପୂଜା ହେଲା ସେମିତି ହାଲକା ହାଲକା ପୂଜା ହେଲା। ପୂଜା ତ ହେଇଗଲା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛିଟା ବି ମାନେ କାଲିର କାମ ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ମାଲ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲୁ କିଛିଟା ରଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ପକେଇଥିଲି ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ କହିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ସେଇଟା ବାଗ ଲାଗିଲାନି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ଯଦି ତ ମୋତେ ଆଗକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ଚାଲିଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଚାଲିଥିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏତିକି କହିକିନା ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କାମରେ। ଏମିତି ଯାଇଥିଲୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରାଇଦେଲି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ପୁଣି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ।